El cerebro humano es una máquina increíblemente poderosa y aquí en BrainLingua 4X te mostraremos cómo aprovechar su potencial al máximo para aprender 4 idiomas a la vez. A través de asociaciones inteligentes, colores, sonidos y técnicas basadas en la neurociencia, aprenderás sin esfuerzo, de la misma forma en que aprendiste tu lengua materna. No se trata de memorizar, sino de activar tu cerebro para que reconozca patrones, sonidos y significados de forma automática. Sin importar tu edad, aprender con BrainLingua 4X es efectivo, divertido y natural. Prepárate para desbloquear un nuevo mundo de posibilidades con un aprendizaje optimizado para tu cerebro. Había una vez, en una región tranquila del planeta, un pequeño pueblo rodeado de montañas y un parque que parecía perfecto. En este lugar, las personas vivían de una forma muy pacífica, disfrutando de su vida cotidiana sin grandes problemas. El pueblo tenía un producto muy especial, algo que lo hacía popular a nivel internacional, una especie de fotografía original de los paisajes naturales que solo se encontraban allí. El presidente del pueblo, un hombre inteligente y muy sincero, había lanzado un proyecto para promoverlo en todo el mundo. Quería que todos conocieran la belleza de su región y cómo la gente vivía en armonía. Un día, el pueblo se vio ante una tragedia. El restaurante local, que era muy informal pero a la vez moderno, sufrió un accidente. La cocina explotó y dejó a varias personas heridas. Aunque parecía un problema grave, las autoridades locales, incluyendo a la policía, actuaron con rapidez y lograron solucionar la situación sin mayores complicaciones. Sin embargo, el pueblo no podía quedarse de brazos cruzados. Se unieron y comenzaron a organizar un proyecto para ayudar a los afectados. En medio de todo esto, una joven llamada Clara, que estudiaba biología, decidió involucrarse en la reconstrucción del restaurante. Ella era muy buena en matemática y había aprendido a aplicar principios lógicos en su vida. Su visión del mundo era muy clara: todo tiene solución, siempre que se aplique la inteligencia y el trabajo en equipo. Una tarde, mientras Clara paseaba por el parque, observó cómo los árboles se movían suavemente con el viento. Se le ocurrió que, al igual que la naturaleza, el pueblo debía trabajar paralelamente en sus esfuerzos. No había una sola solución, sino varias que podían adaptarse a las circunstancias. El proyecto de restauración debía ser personal para cada persona afectada, porque cada historia era única. Con el tiempo, el pueblo se reconstruyó, y Clara, con su amor por la literatura, escribió una novela inspirada en lo ocurrido. En ella, relató cómo la democracia y la cooperación habían sido claves para superar la tragedia. La novela se convirtió en un éxito, y pronto se hizo un clásico de la literatura local. En la gran inauguración del restaurante, se realizó un evento en el estadio local, donde todos celebraron. El presidente, orgulloso, dio un discurso sobre la importancia de la relación entre las personas y cómo, cuando trabajan juntos, cualquier desafío puede ser superado. Años más tarde, Clara, que ya se había convertido en una autora inmortal, recordó ese momento como uno de los más significativos de su vida. El pueblo había aprendido que, con un enfoque óptimo, las relaciones humanas y la dedicación pueden cambiar la historia de una comunidad para siempre. Y así, aquel pequeño pueblo sigue siendo un lugar especial en el planeta, donde la historia de superación se transmite de generación en generación, mostrando que, a veces, las tragedias pueden convertirse en historias de éxito internacional. Il était une fois, dans una región tranquila del planeta, un pequeño pueblo rodeado de montaña y un parque que parece perfecto. Dans cet endroit, les gens vivaient d'une manière très pacifique, provechoso de su vida cotidiana sin grand problema. Le village compta con un producto muy especial, que eligió qui le rendait populaire à l'échelle internationale. Un type de photographie original de paysage natural que no trouvait que là. El presidente del pueblo, un hombre intelligente y muy sincero, ha lanzado un proyecto para promocionar en todo el mundo. Quiere que todo el mundo conozca la belleza de su región y commente las personas que viven en armonía. Un día, el pueblo se enfrentará a una tragedia. Le restaurant local, qui était très informal mais aussi moderne, eut un accident. La cocina explosa y plusieurs personnes furent blessées. Bien que esto parece ser un problema grave, las autoridades locales, y también la policía, agir rapidement et réussir à résoudre la situation sin complication mayor. Sin embargo, le village ne pouvait pas rester les bras croisés. Ils se sont unis et ont commencé à organiser un projet pour helper les victimes. En medio de todo ello, una joven mujer nombrada Clara, que estudió la biología,
décidió participar en la reconstruction del restaurant. Elle était très bonne en mathématiques et avait appris à appliquer des principes logiques dans sa vie. Sa vision du monde était très claire. Tout a une solution, tant qu'on applique l'intelligence et le travail d'équipe. Un después del mediodía, mientras Clara se pasea por el parque, observa cómo los árboles se balancian con el viento. Elle se rend cuenta que, como la naturaleza, el pueblo debe trabajar paralelamente a su esfuerzo. No hay una sola solución, pero los más grandes pueden adaptarse a determinadas circunstancias. El proyecto de restauración debe contar con personal para cada persona afectada, cada historia est única. Avec le temps, le village fut reconstruit, et Clara, avec son amour pour la littérature, écrivit un roman inspiré de ce qui s'était passé. Elle raconta comment la démocratie et la coopération sont essentielles para superar la tragedia. Le roman devint un succès, bientôt, un classique de la littérature locale. Lors de la grande réouverture du restaurant, un evento fut organisado en el estadio local, en todo el mundo celebra. Le président, fier, fit un discours sur l'importance de la relation entre les gens et comment, lorsqu'ils travaillent ensemble, tout défi peut être surmonté. Des années plus tard, Clara, qui était devenue une autrice immortelle, se rappela ce moment comme l'un des plus significatifs de sa vie. Le village avait appris que, avec un enfoque optimo, les relations humaines et el compromiso pouvaient changer l'histoire d'une communauté pour toujours. C'era una volta, in una regione tranquilla del pianeta, un piccolo villaggio circondato da montagne e da un parco che sembrava perfetto. In questo luogo, le persone vivevano in modo molto pacifico, godendosi la loro vita quotidiana sin grandi problemi. Il villaggio aveva un prodotto molto speciale, qualcosa che lo rendeva popolare a livello internazionale, una suerte di fotografia original dei paesaggi naturali che si trovavano solo lì. Il presidente del villaggio, un uomo intelligente e muy sincero, aveva lanciato un progetto per promuoverlo in tutto il mondo. Voleva che tutti conoscessero la bellezza della sua regione e come le persone vivessero in armonia. Un día, el pueblo si trovò di fronte a una tragedia. Il ristorante locale, che era molto informale ma anche moderno, subì un incidente. La cucina expande y diversa persona rimasero ferite. Anche se sembrava un problema grave, la autoridad local, comprime la policía, agirono rapidamente e riuscirono a risolvere la situazione sin complicaciones. Tuttavia, il villaggio non poteva stare con le mani in mano. Si unì e iniziò a organizzare un progetto per aiutare le persone colpite. E nel mezzo di tutto ciò, una giovane di nome Clara, che studiava biologia, decide di coinvolgersi nella ricostruzione del ristorante. Era muy brava in matematica, Y aveva imparato ad applicare principi logici nella sua vita. La sua visione del mondo era molto chiara, tutto ha una soluzione, purché si applichino intelligenza e lavoro di squadra. Un pomeriggio, mientras Clara passeggiava nel parco, notò come gli alberi si muovevano dolcemente con il vento. Si rese conto che, proprio come la natura, il villaggio doveva lavorare parallelamente nei suoi sforzi. Non c'era una sola soluzione, ma molte che potevano adattarsi alle circostanze. Il progetto di restauro doveva essere personale per ogni persona colpita, perché ogni storia era unica. Col tempo, il villaggio fu ricostruito e Clara, con il suo amore per la letteratura, scrisse un romanzo ispirato a quanto accaduto. Raccontò come la democrazia y la cooperazione fossero state fondamentali per superare la tragedia. Il romanzo ebbe successo e divenne presto un classico della letteratura locale. Durante la gran inaugurazione del ristorante, si occorre un evento nell'estadio local, dove tutti festeggiarono. Il presidente, orgoglioso, fece un discorso sull'importanza della relazione tra le persone e su come, lavorando insieme, ogni sfida possa essere superata. Anni dopo, Clara, che era diventata una scrittrice immortale, ricordò quel momento come uno dei più significativi della sua vita. Il villaggio aveva imparato che, con un approccio ottimale, le relazioni umane e l'impegno possono cambiare per sempre la storia di una comunità. Porque, quel piccolo villaggio è ancora un posto speciale nel pianeta, dove la storia della perseveranza viene tramandata di generazione in generazione, mostrando che a volte le tragedie possono trasformarsi in storie di successo internazionale. Era uma vez, em uma região tranquila do planeta, uma pequena aldeia cercada por montanhas e por um parque que parecia perfeito. Nesse lugar, as pessoas viviam de forma muito pacífica, aproveitando sua vida cotidiana sem grandes problemas. A aldeia tinha um produto muito especial, algo que a tornava popular em nível internacional,
uma espécie de fotografia original das paisagens naturais que só podiam ser encontradas lá. O presidente da aldeia, um homem inteligente e muito sincero, havia lançado um projeto para promovê-lo em todo o mundo. Ele queria que todos conhecessem a beleza de sua região e como as pessoas viviam em harmonia. Um dia, a aldeia enfrentou uma tragédia. O restaurante local, que era muito informal mas também moderno, sofreu um acidente. A cozinha explodiu e várias pessoas ficaram feridas. Embora parecesse um problema grave, as autoridades locais, incluindo a polícia, agiram rapidamente e conseguiram resolver a situação sem maiores complicações. No entanto, a aldeia não podia ficar de braços cruzados. Eles se uniram e começaram a organizar um projeto para ajudar os afetados. No meio disso tudo, uma jovem chamada Clara, que estudava biologia, decidiu se envolver na reconstrução do restaurante. Ela era muito boa em matemática e aprendera a aplicar princípios lógicos em sua vida. Sua visão do mundo era bem clara: tudo tem uma solução, desde que se aplique inteligência e trabalho em equipe. Uma tarde, enquanto Clara passeava pelo parque, ela observou como as árvores se moviam suavemente com o vento. Ela percebeu que, assim como a natureza, a aldeia deveria trabalhar paralelamente em seus esforços. Não havia uma solução única, mas várias que poderiam se adaptar às circunstâncias. O projeto de restauração deveria ser pessoal para cada pessoa afetada, pois cada história era única. Com o tempo, a aldeia foi reconstruída, e Clara, com seu amor pela literatura, escreveu um romance inspirado no que aconteceu. Ela contou como a democracia e a cooperação foram essenciais para superar a tragédia. O romance foi um sucesso e logo se tornou um clássico da literatura local. Durante a grande inauguração do restaurante, houve um evento no estádio local, onde todos celebraram. O presidente, orgulhoso, fez um discurso sobre a importância da relação entre as pessoas e como, quando trabalham juntas, qualquer desafio pode ser superado. Anos depois, Clara, que se tornara uma escritora imortal, lembrou-se desse momento como um dos mais significativos de sua vida. A aldeia aprendeu que, com uma abordagem ótima, as relações humanas e o compromisso podem mudar a história de uma comunidade para sempre. Assim, aquela pequena aldeia continua sendo um lugar especial no planeta, onde a história da perseverança é transmitida de geração em geração, mostrando que, às vezes, as tragédias podem se transformar em histórias de sucesso internacional. Once upon a time, in a peaceful region of the planet, there was a small village surrounded by mountains and a park that seemed perfect. In this place, people lived in a very peaceful way, enjoying their daily lives without many problems. The village had a very special product, something that made it popular internationally, a kind of original photography of the natural landscapes found only there. The village president, an intelligent and very sincere man, had launched a project to promote it worldwide. He wanted everyone to see the beauty of his region and how people lived in harmony. One day the village faced a tragedy. The local restaurant, which was very informal but also modern, suffered an accident. The kitchen exploded and several people were injured. Although it seemed like a serious problem, the local authorities, including the police, acted quickly and managed to resolve the situation without complications. However, the village could not just stand by. They united and started organizing a project to help those affected. Amid all of this, a young woman named Clara, who was studying biology, decided to get involved in the restaurant's reconstruction. She was very good at mathematics and had learned to apply logical principles in her life. Her worldview was clear. Everything has a solution as long as you apply intelligence and teamwork. One afternoon, as Clara walked through the park, she noticed how the trees moved gently in the wind. She realized that, just like nature, the village had to work parallelly in their efforts. There was not just one solution but several that could adapt to the circumstances. The project of restoration had to be personal for each person affected, as each story was unique. Over time, the village was rebuilt and Clara, with her love for literature, wrote a novel inspired by what had happened. She told the story of how democracy and cooperation were key in overcoming the tragedy. The novel became a success and soon turned into a classic of local literature. During the grand reopening of the restaurant, an event was held at the local stadium, where everyone celebrated. The president, proud, gave a speech about the importance of the relationship between people and how, when working together, any challenge can be overcome. Years later, Clara, who had become an immortal author, remembered that moment as one of the most significant of her life. The village had learned that, with an optimal approach, human relations and commitment could change the history of a community forever. And so, that small village remains a special place on the planet, where the history of perseverance is passed down from generation to generation, showing that sometimes, tragedies can turn into stories of international success.
Es hora de darle un impulso a tu mente y expandir tu mundo. Suscríbete ahora a Brainlingua 4X, activa la campanita y acompáñanos en este viaje para aprender idiomas de manera revolucionaria. Comienza hoy mismo.